মূল্য আছিল আব্বাক গালি না পারিবা নিজৰ আব্বাক গালি না পারিবা তোমাৰ আব্বা মূল্য আছিল তোমাৰ আব্বাক গালি না পারিবা তোমাৰ আব্বা মূল্য আছিল ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তোমাৰ আব্বা মূল্য আছিল তোমাৰ আব্বার মূল্য মই আগতে কৈ আছো আপোনাক যদি আপুনি ফুল ভিডিঅ'খন নাচায় তেন্তে বহুত মিছ কৰিব কুত্তা কামাল আজহাৰী আৰু মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী দুজনে আজি ৰাতি ষ্টেডিয়ামত গৈছিল দুজনে এটা প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছিল কুত্তা কামাল আজহাৰী কৈছে কোৰাণত মূৰ্তি পূজা কৰা জায়েজ আছে আৰু মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী কৈছে কোৰাণত মূৰ্তি পূজা কৰা জায়েজ নাই আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখাম আসলে কুত্তা কামাল আজহাৰী এইটো সঁচা কথা কৈছে না মিছা কথা কৈছে আপুনি ভালদৰে ভিডিঅ'খন চাওক মই আপোনাক প্ৰুফ দেখাই দি আছো কুত্তা কামাল আজহাৰী কৈছে কোৰাণত মূৰ্তি পূজা কৰা জায়েজ আছে আপুনি আগতে ভিডিঅ'খন চাই লোৱা कुत्ता कमल आजहारी मिसा कथा কৈছে না হাসা কথা কৈছে আগতে এই ভিডিওখন চাই লোৱা इब्राहिम के पिता तेराह जो मूर्ति बनाते थे और मूर्ति पूजा करते थे एक दिन वो किसी काम से बाहर गए और दुकान की जिम्मेदारी इब्राहिम को दे दी लेकिन इब्राहिम ने अपने दुकान की सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और एक डंडा सबसे बड़ी मूर्ति को दे दिया जब सबने देखा और इब्राहिम के पिता वापस आए तो उन्होंने इब्राहिम से पूछा तुमने ये क्या किया इस पर इब्राहिम ने कहा ये सब इस बड़ी मूर्ति ने किया है जिस पर लोगों ने कहा कि बेवकूफ मत बनाओ वो मूर्ति है ना बोल सकती है और ना ही कुछ कर सकती है जिस पर इब्राहिम ने कहा जब वो कुछ कर नहीं सकती तो उसकी पूजा आप लोग क्यों करते हो इस पर सबने कहा तुम्हें असली आग के अंदर जाना होगा अगर तुम सही हो तो असली भगवान तुम्हें बचा लेंगे फिर वो आग के अंदर गए और जिंदा वापस आ गए इस वजह से इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती देखिले आपुनी ভিডিওখন চালে কিয় কৈছে কোৰাণত মূৰ্তি পূজা কৰিবলৈ মানা কিয় কৰিছে আৰু আপোনাক মই এতিয়া আৰু এটা ভিডিও দেখাই আছো যে ভিডিওটোত हिंदू ছোৱালী কৈছে हिंदू धर्मतो पूजा करा माना আছে अपनी हे वीडियो तो साइलो ये भी नहीं कर सकते हम मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते कहीं का प्रमाण इनके पास मूर्ति पूजा हमने नहीं करने का प्रमाण है इनके पास जी आप लोग बताइए मूर्ति पूजा नहीं करनी इसका कोई प्रमाण है आपके पास हाँ बताइए आप बताइए जी हाँ मूर्ति पूजा के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है जैसे कि श्रीमद देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड 9वां स्कंद और अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 38 से 42 में मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से खंडन किया गया और उसी के साथ साथ गरुड़ पुराण के धर्मकांड प्रेत कल्प के अध्याय नंबर 38 और श्लोक नंबर 11 में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है जैसे कि मूर्ति पूजा का खंडन श्रीमद भागवत महापुराण प्रथम खंड 3 स्कंद अध्याय 29 श्लोक 21 से 22 में भी बोला गया है मूर्ति पूजा के लिए साफ मना किया गया है जैसे कि हमने इतने सारे प्रमाण इन लोगों को दिए मगर ये लोग हमें उसके अपोजिट में एक भी चीज नहीं बता पाए इससे तो यही सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक है और ये सब लोग जो है वो झूठे हैं এতিয়া আপুনি ভিডিওখন চালে না আপুনি গম পালে না এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা কৈ আছো কুত্তা কামাল আজহাৰী আপোনাৰ ধৰ্মক ভাল পায় या বেয়া পায় আপোনাৰ ধৰ্মক বেয়া পায় কেনেকৈ বেয়া পায় মই আপোনাক কৈ আছো যদি বেলেগ এটা ধৰ্মৰ মানুহ যদি আপোনাৰ ধৰ্মটো একচেপ্ট কৰে তেন্তে ভিডিও বনাই আপোনাৰ ধৰ্মক এইটো কথা নকয় যে মই হিন্দু ধৰ্মক একচেপ্ট কৰিছো মই আজি পূজা কৰিবলৈ গৈছিলো মই আজি এইটো কৰিলো এইটো কথা নকয় আৰু যদি আপোনাৰ ধৰ্মক ভাল পায় কুত্তা কামাল আজহাৰী তেন্তে মন্দিৰত যায় টুপি পিন্ধি নাযায় আৰু এই পাঞ্জাবী পিন্ধি যায় পূজা নকৰে আপোনাৰ ধৰ্মক ইউজ কৰি আছে মুছলিম ধৰ্মক ইউজ কৰি আছে এইবিলাক কথা ক'লে কিছুমান হিন্দু মানুহ ভাল পায় কিছুমান মুছলিম মানুহ ভাল পায় আৰু কিছুমান হিন্দু মানুহ বেয়া পায় কিছুমান মুছলিম মানুহ বেয়া পায় যেইবিলাক মানুহ বেয়া পায় সেইবিলাক মানুহ কমেণ্টত আহি গালি দিব আৰু যেইবিলাক মানুহ ভাল পায় এটা শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিউজটো বেছি আহিব ভিউজ বেছি আহিলে কুত্তা কামাল আজহাৰী পইচা বেছি ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো কাৰণে কুত্তা কামাল আজহাৰী এনেকৈ দুই এটা কথা কৈ থাকে কিন্তু হিন্দু ধৰ্মক ভাল নাপায় মুছলিম ধৰ্মক ভাল নাপায় কুত্তা কামাল আজহাৰী ইউজ কৰি আছে এইটো কথা মনত ৰাখিব এতিয়া আপুনি কোৰ পৰা ভিডিওখন চাই আছে যদি ভিডিওখন চাই ভাল লাগিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু যদি আপুনি ফেসবুকক ভিডিওখন চাই আছে তেন্তে প্লিজ এটা শেয়াৰ কৰি দিব আৰু পেজটো ফলো কৰি দিব থ্যাঙ্কস ফৰ ইউ আসসালামু